Pagani. Ay, wala. Sa? Sige, pagkikita ha. Tara. My name is Sween. I'm Tony and we call the show Sweeto. Hello Hello. everyone. Welcome again to Episode 8. Episode 8 na jud no. Consistent ta. Consistent. And 3 weeks in a This is the third week. Yes, Third week ni. And remember nga every Monday may naga-post Yes. sa Spotify, YouTube, o Facebook. Pero short lang sa Facebook. Yeah, shorts lang. And TikTok, they post on TikTok, yeah. Siguro before we proceed sa atong episode karon Swin is gamay lang siguro na background or sabi background ba na or katong balik tanaw sa previous episode katong where I was sharing about me losing a client and all. Yeah. I appreciate all the love. I appreciate all na nag-share silang stories and sa TikTok ug sa YouTube, no? Very heartwarming to know Oh. na kanang people also did not hesitate to share ba na dili siya dali and Yes. you're not alone in I am not feeling that. alone. And in the process, I there were also a few people who told me like, "Oh, you're so brave, Tony, to share your story." I was like, "Oh, I'm so brave." Kanang in a way, but it kind of like made me like realize that it's really okay to be vulnerable and Yeah. in the process of sharing all this inani nga mga butang ba kay kanang naapoy ubang tawo nga maabot nako matouch nato sa in the process nga sila po di ay was going through the same as me, so na-encourage po sila ba nga, okay, I can share my story and at the same time kanang kuan ba nga na ano sila na kanang na-inspire sila kay at this while everyone's also sharing that they lose their client, a lot of them as well said nga, uy, bitaw sir nawat ang kong client atong December pod same as you pero pagka January or before January nakakliyente na po go. Yeah. Napoy ni uban ni ingon nga, wala nahimo nagtulo kong kliyente karon, so dili sa jud ta mo surrender. Yes. Okay, di sa I kita mo agree. surrender kay dakan pagpudi may tabo. Yeah. I Salamat agree. sa Thank tanan. you for all the love and support. So, And for our episode, sa among topic karon, among topic is this the sign to resign? is it is the tongue play, yeah, blah. Is this mo na ba diyang sign para mo resign ko? Yeah. Mo na ba ni kay mo na ang dakang mo na always na pangutana sa ako nga, sir, kanang time na ba nga mo resign ko, or maybe a lot of you are thinking like, sign na ba ni pa mo resign ko para mag full-time VA na ko? Especially na for people na for example kanang they encountered your content lang ba by chance on TikTok, tapos diba ang algorithm sa TikTok putano lang kagkaisa magsige na nagpakita og the same video from the same Bitaw na, uy, okay pa ba mo dira? Kanang makakita sa akong content sa TikTok na akong naong, kada scroll nyo na dito, ingna lang ko kung giluod na mo. tapos ma-feel nila na puro naman- basig sign na ni kay ang content na nagagawas kay puro naman about VA. And for sure, Swin, for sure, dili lang kay akong content na nakita. And Yeah, pa exactly, sila, kanang mas gina-follow pa nga, daghan og followers and followership ba I mean. So, napalibutan na naging information ba. So, kanang usahay, murag, ma-encourage, muna jud niyang sign. Oh. Pero para sa amo, ang tubag kay, this Dili is pa. not, tama, perfect to, no? Ato English sila, sabta ha? Nag-practice ba ataning 2 hours? Sige, 1, 2, 3 ko. This is not the sign. Ayaw sa taon, ayaw sa jud. Ngano? So, Ngano? well, there, I know na dagan kag maingon ng mga reason. I'd Ako? like, yeah. I like it to kanang share all of that. So, 2 things that we'll share karon is one, nganong dili pa ni ang sign na mag-resign ka. Second is, how then would you know kanusa ka mag-resign to become Kanusa a man jud? VA? Kumain ka nga dili, kanusa man jud, Swin? Yeah. Kanusa? Good question, kanusa. Sige, Mga ugma. sugod sa tanganong dili. Nganong, agad-agad. Sige, magsugod sa tanganong dili sa ka dapat ma-resign. Yes. Una sa tanan. Ask yourself, are you ready? Ready na ba ka? May kang ready naman ko. Kay nakakita namang kabulo na magugko sa unsaon na. Check yourself again. I always tell people nga, only resign pag naanay kliyente nga sure nga nagulat sa imo ha. Yes. Kay kung dili ka, wala pa kay na kliyente nga nagulat sa imo nga i-deploy na ka diretso, Yeah.
magutom katawan. So, checklist number 1, dapat naanay kliyente naghulat sa imo. Oh, para sure nga paghawa nimo sa imong 9 to 5 job, nanay kliyente nga imong kasugdan na dayon. Sure na nga trabaho kay Diyos ko, uban after nag 3 months, 6 months, 1 year, uban sobra tuig na kay wala gyapon sila ka-land og job. Ang nahitabo na malik sa ilang mga trabaho. Dumalik sila. And dili lang kay ni malik, nawad-an pa jud og daghan, nawad ang kabuhayan ba, nawad ang panginabuhian. Nagkautang-utang na hinuon kay kabalo na ka ang ato ang mga bills, ang atong kuryente, tubig, internet. Di man na sila maghulat hangtod makatrabaho ka. Ingon din ang home credit nga, sir, sige lang sir, take your time. Kabalo mi sir, maka 6 week year katupon. Dili jud biya na sila muhulat sa ato so mas maayo nga i-sure jud nato. Yes. Kung mo take man tag risk, mas maayo yung calculated risk. Yes. Calculated risk, explain. Kanang gikalkular ni mo. Sure na kay kadaan nga kani mo take og risk for kabalo ko nga high ang chance nga maging successful ko. Yes. Salamat kay for putting on the spot ha. Wala. No, the point is dili siya risk na you're going in blindly na bahala na si Batman marang ginanagod na mga thinking. Good ang bahala na si Batman. That's so 90s. Alright. Sige, panayon ta. So, kanang dili ta magunahuna ba unsang mahitabo sa family, unsang mahitabo sa imuhang nag-adjust no? Unsang mahitabo sa nawala ko. Mas mahitabo sa imong mga responsibilidad, imong mga basic needs. So especially if breadwinner pa jud ka, ikaw ang nagabuhi sa imuhang family, whether you have your own or you're supporting your siblings and your parents. So kanang lisod, it's just like when you are moving from one job to another. Inga naman gihapon na di ba before ka mo balhin og lain job kay imo siyang i-sure na i-hire ka na dagkag mga HR nga masaka ang kilay si mga swin. Look, kalain na niya kay ginasuggest niya nga mga apply na daan sa lang trabaho usa pa mo hawa. Hello, ikaw magpagani na dapat nanay client na ani si sige. Pero mo good na kanang kailangan sure ka ba? But if, for example, kailangan na gyud like dili na gyud kaya because the financials are not supporting your goal, the environment has become very toxic. Uy, ka normal ang inana. Your mental, physical, and emotional health and metaphysical health are being affected. Tapos kanang there's so much conflict na. There's so much conflict na within your heart. Na marag di mo kaya. Dili jud. And masking pag murag tanon nimo na murag utsaw nimo kayod, like I think before you jump and if you really want to, you have to make sure na naa kay at least pila to ka months. At least siguro pinakababa is 3 months worth na savings to support na maskin pag wala kay work for 3 months, you're still able to pay the bills. Kaya pa. Kay backup plan. Yes, Win. At least 3 months. Kay, kabulok ka, katulad itong ingon nga, ang mga bills ni mo, imong responsibilities, dili man asa nang ingon nga, uy, ato sang ulato ni nga, mahimo ning successful yung tahanan ni. And, kabulok na ka, lisod jud kay, bisan pag you are on your own, ingon ana, kay, dili man ka muundang og kaon. Yes. Dili man ka muundang og kanang palit sa imong mga basic needs. So, kung nagunahuna na jud ka nga, medyo toxic na jud, medyo di na jud ako kaya, start saving now. Yeah. Pero I think pinaka safe jud is nakay at least 6 months nga savings nga kaya nimo mabuhi, kaya nimo to cover your basic needs, your responsibilities, whatever bills you have for the next 6 months while you're figuring out, while you're applying. Pero siguro Swin, before ta moabot ang mga applying, I think it is important to discuss nganong kanang before mo apply. Before mo apply. So, kato, di ba, ingon mi, this is not yet the sign. Only resign kung na nakay kliyente. Pero before that happens, I think it's best na magsugod ka og tuon. So, while you have that 9 to 5 job, start na ka og hinahinig research. Start na ka Google dara unsa nang mga unsa nang VA, unsa nang freelancing, equip yourself with the knowledge and skills. Yes, ayo jud og kanang murag nakadungog lang mo ko sa akong amiga ko, nakadungog mo ko sa ako ang uyab, nakadungog mo ko sa akong mama, friend of a friend, sa mong silingan, sa akong dating classmate, akong dating coworker nga.
imong mama before. Yes. Pero nakadungog sila ba nga, ay, dako biyag sweldo diri, o dili lang trabaho. Na, ayaw jud magutom ka o ma-disappoint ra ka. So, dapat ay mo himuon, maghinay-hinay na kagtuon, hinay-hinay na kag-research, hinay-hinay kag tanog YouTube, kag libreng courses dira, Yeah. kag libreng information. Even in TikTok, there's so many things nga pwede nimo ma-explore. Dili lang ako, daghan jud. I'm never gonna tell you nga, paminaw lang sa ko. Paminaw sa tanan. Ask Yeah. around. Find people who knows more about the industry nga na experience para madagang ka nilang insight. So, while you are learning, while you are exploring the industry, trabaho to support you. Yes. So, every after shift, maggahin kag oras, gahin. Grabe. Lom. Mag-allow ka or maghatag kag oras to learn until such point makaingon ka kani mo na ni kung gusto jud i-pursue. So pag nanaki na target nga murag i-pursue na core offering or niche, pwede na ka dito nga imo hinay na pa ka dito mas deeper pa na learning mag-register kag courses ingon ana naida kang libreng courses ayo sa day mo pamayad. Pero gusto mo bayad na ako'y courses. Ito shameless plug pero I always just suggest na inyo jung explore ta ng libreng courses before mo moambak anang paid kay basi unyag masayangan mo sa kwarta ug sa oras. Yeah, and naapoy benefits jud ang mag-join og paid courses. Naa jud pod. Pero mo lagi Ingat lang sa klaseng courses inyong and like what you've mentioned, kanang ano po, you always like talk about this in some of your content na imo sang i-sure unsa jud ang niche or skill na imo ang gusto i-learn before ka magbayad. Yeah. So explore ni mga free courses antud sa ma-realize nilo hala murag ganahan kayo ko aning social media marketing. Dili kay ganahan makaingon po ka nga hala murag, na kaya lagi na ko himuon. Kaya lagi na ko murag kaya na ko ni gusto na ko ni siya i-hone ni siya na skill. Sige kabalo na ko sa basic gikan sa mga free courses. Sige mag-advance na pug ko, mag-advance learning ko, further learning ko with the paid courses. Yeah. So inana ba kanang kanang progression ba dili jud ka ayo jud taon og ambak na dayon. Pero kung naanay tao dira nga nag-ingon sa imo nga uy dali sulod ako'y bahala sa imo ay ako'y mo train sa imuha nanay trabaho dire uy kadako anang kanang kaswerte na yun and now that's rare pero before dili na siya rare. Karon man god kay sa kadaghan na sa nangangitag trabaho and daghan na pug kay qualified na jud pod medyo ato lang dawaton medyo tight na jud or brutal in sometimes ang industry. And yes, and if people would tell you nga dali na lang kay karon makalanog job ayo sa jud taon kada ganing mo na bitaw akong ginaingon nga kanang naiuban tawo nga magpaalig-alig ba mohatag si mo sure lagi ni diri kanang pero naman jay uban good board nga mahimong successful pero always take it with a grain of salt kay dili man mo pwede nga i-take og chances ning inani ng mga bagay labaw na kung padre di pamilya ka labaw na kung inahan ka nga nakay mga anak ka kailangan mo suportahan or isa ka bisan pag single ka katuingon ni single ganina nga naa kay mga igsuon nga kailangan nimo suportahan or pamilya so you really have to navigate it properly in a way nga kanang dili kay ka makurat-kuratan unsa imong sudlan. Yes, exactly. So, recap. So, before dili sa ta mu-resign hantod sa wala pa nimo natun-an. Well, that's number one. Wala pa nimo natun. Dapat tun-an sa nimo. So, i-figure out sa jud nimo sa imong gusto. Tun-an nimo, ikaduha, i-figure out nimo unsa imong kaya himuon. Ikatulo, secure a client before you resign. Yeah, secure a client or have a backup plan which could be 3 months to 6 months worth of savings or like nakakay gamayng negosyo, gamayng unsa ba. Because a lot of people that I know before they enter the VA na sila gamayng negosyo to help sustain lang sa their daily needs before while waiting for a client. So ana lang. Kana kay dapat tay backup plan. Backup plan jud all the time kay dili man gud sa pwede lang na katulagi nga kanimo na dyan para sa kuha kay grabe pero I'm also telling you guys nga there's always a place for everyone. Yes. There's always a place for everyone na gusto og kanadyong maningkamot to push it kay lapad kayo ang industry sa virtual assistance or freelancing. And I think you guys already understand unsay kalihan sa freelancing og virtual assistance na employed ina. So just watch our previous episode if you haven't seen it yet. So kato ba pero at the same time we are always telling everyone nga well this industry is really also not for everyone. Yes. And I think that's on a different na lang na topic nga nung dili siya for everyone. Pero sa karon kato siguro one of the things that also is it's not for everyone because if
you have a great office job, if you're enjoying what Yes, you're doing bitaw. dito, you're being compensated well, you have great benefits, You are valued as a you are person. valued as a person, you're Naibayad yung OT. Uy! Oh, Uy! naibayad yung OT niya. Dili mo ingnan nga dili pa mo enough ay. Ay. First. Ay, teka naman to, murag Oo. aligot-gut. Dali. Tapos, you're growing professionally. Oo. Dili mo and i-gaslight. Ay, bitaw. Sorry. You're growing professionally and financially. Dili mo gamito na to ay. Sorry. Magkaulo stress yung mga tao ni. Pero bitaw, if, so then, Bayaran mo og tarong. Oo. ayaw lang mag-resign. Ayaw na na nag-resign. pag-VA. Oo. If you're really enjoying your job, you're being taken care of well, Okay na maguyuban pod swing kabalo ka nang they really love what they're doing Yeah, pero oo. nasulsulan lang bakit tungod na pressure nga giingnan sa uban nga tako lagi sweldo diri awar gud ko pareho ko na tong panahon sa katong panahon na 60 years ago kusog kayo ang nursing. Ay, oo. So everybody is like pag nurse na lang, tanan na lang jud tanan na lang, mag-nurse uy mag-nursing ka day kay kabalo ka ay mag-igagaw tuan na karon sa Canada Tuan na sa US. to na sa US inana and dagko kay sweldo so all the parents grabe and I remember that time we're in Oh, ikaw ganin na ano. Ako ba dito gipatake og nursing na wala ning lahutay. And sa tanan ako manhimong nursing classmates before say hi. Sa mga naminaw diri. Sa mga Hala, naminaw. nag-nursing day ka, Sir Oh, Tones. daghan kong na-classmate. Siguro ko kahubog. Siguro ko kahubog. Pero bitaw, like, Oo. pareho lang na siya sa ingana na panahon ba Ayaw to? dyan mo pa-pressure. Ayaw pa pressure. Kasi lahi ang magut ta growth. Lahi ta og asa ta mo prosper. And Yeah. it's not always about dagkog sweldo. It's not always dagkog sweldo. Pero ang dagkog sweldo, it's really lamig. Another topic. And another topic, yes. Ano po siya? Passion plus purpose. Ay, lucky Ay. ako na eh. Pero kato, Pero yun nga if na, happy man ka karon, if well compensated ka, you are valued as not just a worker but as a person. Sana Oh, and you're not told na, uy, dili pa ka enough. You're never gonna be enough. So, padayon Daghan pa ni lang. siya gugot, guys. Ay, dagang Napa ni gugot. siya Ay, yan, wala, dili nagikan sa ko. Ay, ako Dili, game mo lang gina-voice out ang concern sa uban. Oo, Ana lang. oo. Oo. Inanagad. Pero, kato, well, just also to segue, our courses in Bisaya kay hapit na mag-launch this February 17. And one of the great things about this course is that, Swin, There are many things. No. Ang galing mo doon. Ay, Tagalog. Naku, wala. Tagalog, Bisaya. Sige na, go. So one of the great things, if for example, you really wanna be a VA, gusto jud kayo nimo, pero wala ka kabalo asa magsugod. One good thing about this course is we're thinking about that. So Tony has actually arranged it na ay ang first part or the introduction part that we highly recommend for newbies to go through, yeah. go through is na jud to a guide on identifying your core offering. Kapangutan na ka ba? Para ba rin sa kuha? Yeah, like na jud Ikaduha? siya guide. Unsay para sa kuha? Unsay tama para sa kuha? Ikatulo, this would give me idea unsa ang next course akong kuhaon. Yes. So we encourage that na to go through that, especially if newbie, before jumping into the kaning specific na mga skills na mga course. And we have actually invited Collaborated with mga yeah. matan, mga banggiitan, mga Yeah, people who have been in the karaang industry. damang nang established na. Established na. Some of them have already created their own content, are content creators themselves. Some of them have been in this industry for more than me. more than a decade. More than us. More than us. Oh, kung mga sila nga 75 years old sila. Mga OGs na gid sila. So, and these are people who have really honed their skill na mao na jud ni ilahang specialty. Kanang makaingon mi ba nga kadaging kanang proud mi, komportable mi nga makipag-collaborate ani nila kay kabalo mi nakaya nila motudlo, kaya and nila to share. These are people that we have either worked with in the past, we know from a friend, or na background check din mo. Na background check. So, grabe. Kuya, sa background check, bro, nag-investigate. Nagpa-CI. But these are people that we know na personally. So, we have invited them to help in collaborating with us in building these courses. So, be excited for that. Yeah. And another highlight is na ay live Q&A sessions every after
the course. The course. And before maka-start, na-adjoy ginatawag na before jud mo magsugod sa course or unsa ba, ako ang gina-make sure jud nga kasabot mo usay nga gasudlan. Yep. And we will never promise kani lisod kani ba kay makaingon nga ay akong kanang sure jud ko makaklinti ana ayun na lang mo apply ay na lang mag-register kay bisag sa eskwelahan nga di magiging mo yung eskwelahan sa inyo nga oy sure mo makatrabaho mo pag mo kuan mo Pag diri ka mo eskwela, ano. And also one of the things I'm really proud of is that dili mi basta-basta matag certificates not unless mahimo nimo ang kailangan nimo himuon Yeah. as your part of the enrollee or you going through the course kay Yeah, there are it is a mixture it is a Yeah. mix of na-recorded videos na exercises ug na live Q&As and naamoy chance to also if you wanted to top up or like go pa extra pa there's one-on-one session with Yeah, the with the coach. coach. So yun Yeah. ana and katong inyong mga exercises kay i-check jud i-check, i-review, ingnan ka kung dili siya at par or what is expected, dili siya nindot, para jud makorek na ka sa start pa lang. Kaya di mi gusto mo gawas ka sa course nga murag, matong ibayaran ako. Seng-seng ramon ko ato. Pero at the same time, one of the great things pa jud ani kay Bisaya siya. Bisaya English because we Bisaya wanted English, it to be hyper local. So it's great for Visayas in Mindanao. And kung na mga Bisaya, kung kaya nila mag-adjust sa to ang language, bahala sila. Og ang precious win. We made it. We did our best to make it budget friendly. Budget friendly. Given the amount of time and effort na the Tagtuludos. coaches. No, the coaches would be kasi yun nga there are live Q&A sessions. Yeah, and we also weekly. wanted to make sure na happy pud ang amo ang mga coaches or kagawad that when they are going when they're doing all the giving their best into this inani nga courses, they are also well compensated pero dili siya sakit sa bulsa sa mga enrollees. Yes, dili siya sakit sa bulsa. So, pre-register now if you're interested kasi what will happen is we will be launching it first to those who have pre-registered. Sa mauna jud mo. Making it available for them first. Kay So batch man namo kay dili Yeah. man mi gusto nga daghan na kaayo so katong mga nakauna na kato mo ana ba so you get the Yeah. point, right? So istoryahan sa nako sila before sila mamayad. So yeah, there will be a scheduled webinars for each batch that we will be before magsugod, yeah. before sila mo enroll jud. Yeah, so pre-register now sa bisayangva.com. Again, it's bisayangva.com. Ay. Just pre-register there. And yun lang. Shout out Shout sa amo ang mga I don't know, mga naminaw kung asa mo karon. Salamat kay sa inyong padayon nga suporta. And we will see you again to our next episode. In our next episode. Thank you. See you guys. Bye.